fofo sigi ka kɛ ko o ka se ka sigi ko nin kan ka bɛn ara ko parce que chauffeur ye min fɔ nin ko o jo b'a la o tɛ se ka ko nin suspendu ten cogo la o ye kun ko lo ye doni ko nin do o le y'a fɔlɔ ye ko doni tilan cogo man ɲi port ninnu na a bɛ kɛ sababu ye dɔw bɛ taga o bɛ kalo kelen kalo fila kalo saba kɛ port la mais dɔw bɛ va et vient o kɛ hali bi o ko nin bɛ yen donc premier ministre min bɛ yen présentement a y'o réuni o kumana o ye kuma ni bila bolo kelen kan kuma bilara bolo kelen kan papier o bɛɛ signé na mais kana se bi ma c'est depuis 2017 kana don 2018 ra bi an bɛ 2019 ra bon 2020 na plutôt an bɛ 2020 na donc kibaruya jɔnjɔn tɛ sɔrɔ la o degun kelen kelen nin de bɛ yen o sera ka min kɛ o y'an wele tuma dɔ la ka taa information collective nin renouveler an y'o renouveler o signé na o application ko dans 6 mois mais ni ko nin bɛ yen wagadugukanw ko fana stationnement minnu bɛ feere bobo ani dugu dɔw bɔda nin a man kan o bɛn'o degun fana yira ministre la donc grève nin bɛɛ basé bi nin lo kan mais comme préavis de grève lancera depuis kalo tɛmɛnen préavis de grève lancera kalo tɛmɛnen yalɔ gouvernement n'a menacé ni o tuma dɔ la a bɛ tanta a bɛ cɛfarinya kɛ mais n'a y'a ye a ko ni a lɔn min kelen k'a wele dernière minute la a bɛ essayer ka aw wele a b'aw wele dernière minute a tɛ kɔrɔtɔ a ka ko la parce que politique ko lo priorité o ka ca o fɛ o bɛ se ka fɛn sɛbɛn dɔ annuler e b'a ye ko fɛn sɛbɛn lo o y'a annuler mais politique t'o lɔn o b'a annuler parce que olu fɛ fɛn wɛrɛ bɛ yen min sɛbɛn ye ka tɛmɛ nin kan tuguni o si tɛ baasi ye donc dernière minute la o y'an ka mɔgɔw wele o y'o wele kunun o ko ka banba ko bi o ka se ka na Wagadugu o ni premier ministre bi sigi tête à tête donc président taara o de la ni bɛn kɛra la a fɔra a banna grève nin kɔni ni bɛn kɛra la o bɛna fɔ an ye grève tɛna bɔ mais ni bɛn ma kɛra grève nin kɔni bi maintenu du 6 au 9 du 6 au 9 c'est 4 jours ni fɔra donc an kɔni ka laɲini min ye bɛn ka kɛra mais a ka kɛ sɛbɛko fana ye donc ɲɛmɔgɔ kɔni taara ɲɔgɔn ye yɔrɔ la ni ministre ye premier ministre min lo de fana nin kan kelen tigi lo mɔgɔkɔrɔba le denmisɛn tɛ mɔgɔkɔrɔba le minnu y'a rencontré o b'a dɔn k'a fɔ ko cɛ t'a da voilà donc mɔgɔ min lo de c'est la première occasion an b'a dira ma a fana ka se ka seko kɛ donc an ka mɔgɔw ma ban o ko sini le an ka ɲi ka taa grève la mais comme i y'an wele ko bi ko y'an na an bɛna t'e lamɛn i ka mɔgɔkɔrɔbaya kɔsɔn ani an ma problème sɔrɔ n'i ye fɔlɔ ka ye mais adamaden b'i minɛ i ka kumakan de la donc o bɛna taa lamɛn bi ni faamuyali sɔrɔla la a fɔra a banna an fana mana na gulon bɛna di anw ma bon de chargement nu ka ɲi ka bon de chargement ka ɲi ka sigi port tɔ ninnu na pour que ka se ka doni ko régler Burkina kɔnɔ doni min bɛ bɔ yan yɔrɔ na ka taa fana jamana kɔ kan o prix fana sigili lo mais a application de ye problème ye bɛɛ bɛ taara a kun fɛ bɛɛ bɛ doni taara a kun fɛ a b'a kalama voilà donc dɔw yɛrɛ b'a ta ko jango n ka se ka se yan fɛ a bɛ frais dafa ka taga n'a ye mais munna ni doni ka ɲi ka prix ka ɲi yan fɛ ka na Burkina munna a tɛ se ka dilan yan yɔrɔ na ka taa yɔrɔ na c'est ni b'a filɛ bɛnɛ bɔrɔ kelen a sɔngɔ ye min ye ni k'i b'o calcul ninnu kɛ vraiment i b'a ye ko bɛnkanni lo ka kɛ sababu ye mɔbiliw transformé na a b'a ko kalama n tɛna don détail o la bi bi in na siraw fana bɛ tiɲɛ na o ko chauffeur bɛ surcharge kɛra donc côté dɔ lo nana ni nin bɛɛ ye mais finalement o bɛ défaut min ye chauffeur la de a bɔra yɔrɔ min na nin
comme il a sababu ye o nya ko sababu donc kuma jayara an ka mɔgɔ fana ko o tɛ se ka to ka baga chauffeur ma ten tuma bɛɛ fo grève ka kɛ c'est grève ni ti dɔ wɛrɛ ye arrêt de travail lo n'a lancera an min bɛɛ bi yan hɔrɔn na mɔgɔ si kana bɔ arrêt de travail lo mɔgɔ kana bɔ ka taa ko n bɛ taa sira baari non 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 a kana se o ma an ɲɛ b'a la ni dɔgɔtɔrɔ ninnu grèvera ni o b'o fanga sɔrɔ mun kama a ma ɲi kɔni parce que mɔgɔ bɛ sa a la mɔgɔw ni bɛ to a la mais o bɛ fanga sɔrɔ mun na parce que o tɛna na ye dɔgɔtɔrɔso o bɛna mɔgɔ minnu to ka taa dɔgɔtɔrɔso ni fufalaki ninnu lo mɔgɔ minnu tɛ se ka ordonnance ɲɛnama kɛ ka d'i ma o b'olu bila présence dɔrɔn na mais a ɲɛnama ninnu bɛɛ bɛ so donc an fana bɛ se k'o ɲɔgɔn kɛ n'an ko arrêt de travail an bɛɛ bɛ to an fɛ so mɔgɔ kana bɔ mais an bɛna kɛ cogo min na an bɛna mɔgɔ dɔw lisi ta lisi an bɛ ɲɔgɔn lɔn ka ban an b'a lɔn an ka grève bɛ to ka laban cogo min na donc o kama président ko an ka organiser n'an ye ɲɔgɔn wele ten cogo la minnu bɛna kɛ volontaire ye o b'o tɔgɔ di bɔda damani minnu bɛ yen wagadugu sira banfora sira faramana sira koloko sira dedugu sira an bɛ essayer ka mɔgɔ naani ɲɔgɔn yaala n'u ye volontaire ye o ka labɛn o ka numéro bɛ yen o ka labɛn ni o bɔra salle la n'o ko paiement kɛ dɔrɔn ale an bɛ o wele o bɛ na an b'a organiser o bɛ bɔ ka taa sira kun ma an fana bɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛ baara kɛ donc bon Musa kuma kan secrétaire ka kuma kan vraiment ay kuma kumaba caman fɔ faamuyali sɔrɔla a kɔnɔ dɔw bolo dɔw m'a bɛɛ faamu grève bɛ kɛra kun min kama tracasserie min bɛ an kan Burkina yan Burkina kɔnɔ yan fo ka bɔ kɔfɛ a base y'an yɛrɛ fɛ yan premier Bobo Ouagadougou Banfora ka taa bila an ka frontière nin bɛɛ la chauffeur tɔɔrɔ n'o fo ka taa tɛmɛ a limite kan tracasserie wari min bɛ minɛ na o de bɛ wele ko tracasserie ni u bɛ wari bɔ an bolo diyagoya la ni prévu bɛɛ ye n'u m'a fɔ affiliation u b'a fɔ bascule y'i minɛ ou bien u bɛna fɔ k'i ka lamɛribiye sara bon mɔgɔw tɔɔrɔla bɛɛ degunna bɛɛ plainte ni doléance bɛɛ sera an ka ɲɛmɔgɔw ma a kuma bɛɛ wulila ka taa fara ɲɔgɔn kan Ouagadougou donc vraiment u y'a ɲini ministre fɛ k'a fɔ a ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko an kana grève kɛ an ka kuma aw fɛ mais an ka doléance b'a bolo bon de chargement signé na depuis février ko a kan ka taa port d'Appéra pour que chauffeur ka doni sɔrɔ an ka lafiya a ma se ka baara kɛ an ka chauffeur ka condition de vie sara ani u yɛrɛ ka bon wari n'u ka fɛngɛ indemnité baara kɔnɔna na a bɛɛ signé na a papier sen naani b'a kan donc ni sen naani b'a kan n'a ma fɔ k'a yira jamana na ka baara kɛ minnu yɛrɛ bɛ ɲɛfɛ ba kɔnɔ chauffeur tɛ ka donc an bɛ kɔn k'a fɔ an ka chauffeur ɲɛna à partir de le 5 sini minnu ni paiement k'a la su na sini na grève déclenché nous président ko a taara Ouagadougou k'a gratuitement a y'a ɲini an fɛ an ka wele ka na an ka organiser u ko kalabugu min n'an ka bɔdaw bɛ s'a ma an yɛrɛ ka ko lo an ka ɲɔgɔn sensibiliser ka organiser dugu la minnu bɛ na bɔ ka don siraw kan u k'aw tɔgɔ di bonne volonté an b'a kɛ n'u ye u bɛna bɔ position min na pour que u kana jalaki ni papier b'i bolo ko dɔ la i bonyani no a kɔnɔ mais n'i taara lɔbololankolon k'i bɛ kuma mɔgɔ fɛ dɔw b'a faamu dɔw t'a faamu donc o la ni ale tɔgɔw dira sisan ka organiser n'u ma bɛn a la an bɛ lɔ yɔrɔ bɛɛ Burkina territoire fan bɛɛ la a ɲini n'o fana sous région fɛ an bɛ communiquer bɛɛ fana bɛ lɔ mɔgɔ tɛ don mɔgɔ tɛ bɔ u bɛna an ka condition respecter an bolo sinon bɛɛ tɔɔrɔla bɛɛ ɲani n'o mɔgɔ si tɛ yen n'a degun dɔ tɛ se i ma lon o lon an bɛ intervention na bɛɛ le t'a baara ni min m'a minɛ bascule ko la a bɛ minɛ lamɛribiye ko la yan parking do t'an bolo yan Bobo yan a kuma bɛ yen parking t'an bolo Abidjan parking t'an bolo Lomé min ye ɲɛnɛma ye o daminɛ saba ɲɛɲini na Cotonou bɛ ten donc bɛɛ ka hakilina na degun minnu b'an kan na a ka ca mɔgɔ kelen kuma tɛ ni hakilina minnu b'aw fana fɛ secrétaire général bɛ yan a bɛ se k'a di an b'a fara a kan ka bila doléance ye min fana ye respective vraiment an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn kuma ka gɛlɛya ne bɛ dan fɔlɔ yan salamu aleykum wa rahmatulah